जय श्री राधे कृष्ण। नमस्कार बंधुगण, पीडीपी ओडियार राशिफल कार्यक्रम को आपण को स्वागत। आज आम मेष राशि साप्ताहिक राशिफल विषय विस्तार रूप में आलोचना करवा, जहाँ 8 सेप्टेम्बर रु 14 सेप्टेम्बर पर्यंत हेब। ए भिडियो रे आम गृह मानकर स्थिति, आपण आर्थिक परिस्थिति, करियर प्रगति, प्रेम एवं पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, यात्रा एवं विशेष प्रतिकार विषय गभीर भाव में आलोचना करवा। यह भिडियोटी बहुत विस्तार भाव में प्रस्तुत करा जायछि, जहाद्वारा आपण संपूर्ण सप्ताह पाई मार्गदर्शन पाई पारिबे। तेबे भिडियो आरंभ करने पूर्व आपण आम चैनल रे प्रथम थर पर आसथिले चैनल को सब्सक्राइब करंतु। तेबे आसंतु आरंभ करवा। प्रथमे जानिबा एही सप्ताह रे मेष राशि रे ग्रहर स्थिति केमिति अछि। प्रथमे जानिबा मंगल ग्रह विषय। यही ग्रह मेष राशि अधिपति एवं यही सप्ताह रे मंगल तुला राशि रे गमन कर सारी। यह आपणक संपर्क एवं सहभागिता को प्रभावित करिवो। सूर्य एवं बुध सिंह राशि रे रहिबे। यह आपणक आत्मविश्वास एवं जोगाजोग दक्षता को मजबूत करिवो। गुरु बृहस्पति मिथुन राशि रे अछंती, जहाँ आपणक तृतीय घरे शक्ति वृद्धि करिवो। यह साहस, शक्ति एवं जोगाजोग रे उन्नति आनिबो। शनि मीन राशि रे पछुआ अछंती, जहाँ आपणक आध्यात्मिकता एवं लुक्कायित भय को प्रभावित करिवो। जदि आमे चंद्र ग्रहर स्थिति उपरे देखिबा, तेबे सप्ताह आरंभ रे चंद्रर प्रभाव विशेष रहिबो, कारण 7-8 सेप्टेम्बर रे चंद्र ग्रहण रहिछि। यार अर्थ हेउछि जे एही सप्ताह आपणक पई नूतन सुजोग, चैलेंज एवं आत्मनिरीक्षण पई समय आनी देउछि। एबे आमे जानिबा 8 रु 14 सेप्टेम्बर विस्तृत दिन प्रतिदिन राशिफल। प्रथमे जानिबा 8 सेप्टेम्बर सोमवार राशिफल। एही दिन आपणक पई शक्ति एवं उत्साह सहित आरंभ हेबो। चंद्र ग्रहणर प्रभाव आपणक उपरे रहिबो, जहा जोगु मानसिक भाव में नूतन योजना आरंभ करि पारिबे। आपण कर्म क्षेत्र में एक नूतन योजना आरंभ करि पारिबे एवं आर्थिक दृष्टिकोण लाभर संभावना अछि। किंतु मन रखंतु, अत्यधिक आत्मविश्वास को एड़ांतु। संध्या पर्यंत परिवार सहित समय बिताइबा शुभ हेबो। तेबे चलंतु जानिबा सप्ताहर द्वितीय दिन 9 सेप्टेम्बर मंगलवार राशिफल। एही दिन मिश्रित फलाफल देव। ऑफिस रे कामर चाप रहिबो। सहकर्मी सह मतभेद हेबार संभावना अछि, तेणु आपणक कथा उपरे नियंत्रण रखंतु। प्रेम जीवन रे उत्थान पथान होई पारे। आपण स्वास्थ्य रे टिके क्लांत अनुभव करि पारंती। तेबे एही दिनर प्रतिकार हैला हनुमान जी को मंदिर दर्शन करी प्रसाद अर्पण करंतु। तेबे चलंतु जानिबा एही सप्ताहर तृतीय दिन 10 सेप्टेम्बर बुधवार राशिफल विषय। एही दिन बुध ग्रहर प्रभाव प्रबल रहिबो। व्यवसायी माने हठात लाभ पाई पारिबे। चाकरी करुवा व्यक्ति माने सेमानंक बॉस ठारू प्रशंसा पाई पारिबे। परिवार रे खुशीर परिवेश रहिबो। छात्र मानंक पई एही दिनटी बहुत भल रहिबो। पाठपढ़ा रे ध्यान वृद्धि पाइबो। एही दिन बंधु मानंक सहित साक्षात लाभदायक होई पारे। तेबे चलंतु जानिबा ए सप्ताहर चतुर्थ दिन 14 सेप्टेम्बर गुरुवार राशिफल विषय। एही दिनटी आपणक पई बहुत शुभ रहिबो। बृहस्पति प्रभाव आपणक साहस एवं आत्मविश्वास देव। आपणक टंका संबंधी कार्य सफलता मिलिबो। नूतन प्रकल्प आरंभ करने पाई एही दिनटी सर्वोत्तम रहिबो। एही दिनटी यात्रा एवं निवेश उभय पाई लाभदायक हेबो। तेबे चलंतु जानिबा एही सप्ताहर पंचम दिन 12 सेप्टेम्बर शुक्रवार राशिफल विषय। एही दिन टिके सतर्कता रहिबाकु पड़िबो। कर्म क्षेत्र में प्रतियोगिता वृद्धि पाइबो। गुप्त शत्रु प्रति सतर्क रहिबाकु पड़िबो। प्रेम जीवन में भूल बुझामणा होई पारे, तेणु धैर्य रखंतु। स्वास्थ्य दृष्टि एही दिन पेट एवं आखिर जत्न नियंतु। एही दिन पई प्रतिकार हैला धड़ा वस्त्र एवं चाउल को दान करंतु। तेबे चलंतु जानिबा एही सप्ताहर षष्ठ दिन 13 सेप्टेम्बर शनिवार राशिफल विषय। एही दिन मंगलंक प्रभाव अधिक रहिबो। प्रचुर शक्ति रहिबो, किंतु क्रोध को नियंत्रण करबा गुरुत्वपूर्ण हेबो। चाकरी करुवा व्यक्ति मानंकु एही दिन अतिरिक्त काम करने को पड़ पारे।
ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସହଭାଗିତାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ପରିବାରରେ ଜଣେ ବଡ଼ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୂଜାରେ ମନୋନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଦିନ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରବିବାରର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଦିନ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିବାର ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେବ। ଏହି ଦିନ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବେ। ପରିବାରରେ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ରହିବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମେଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଭଲ ରହିବ। ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶେଷରେ ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ବିଶେଷ କରି ନିବେଶ କରିବା ସମୟରେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ବର୍ଗଙ୍କୁ ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ମିଳିବ। ଭାଗିଦାରରେ କରାଯାଇଥିବା କାମ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଲୁଚି ରହିଥିବା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କ୍ୟାରିୟର ଓ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏହି ସପ୍ତାହରେ କିପରି ରହିବ। ଏହି ସପ୍ତାହ କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆଣୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ନୂତନ କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଶୁଭ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଭଲ ରହିଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କେମିତି ରହିବ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ହୋଇପାରେ। ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ଉଭୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ। ଅବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବେଶ ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ଖୁସି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସପ୍ତାହ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ। ଆପଣ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରେ ଉର୍ଜାଳୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଆପଣ ଥକାପଣ, ଚାପ ଏବଂ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ। ଆଳସ୍ୟ ଦୂରେଇ ରହିବା ଏବଂ ନିୟମିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଏହି ସପ୍ତାହରେ କେମିତି ରହିବ। ଏହି ସପ୍ତାହ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବୁଧ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅଧ୍ୟୟନରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଯାତ୍ରା ଯୋଗ କ'ଣ ରହିଛି। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। 11 ଏବଂ 12 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ହେଉଛି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଦିନ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦେବ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରତିକାର କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିବ। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାଷ୍ଟକମ୍ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଚଣା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଧଳା ଜିନିଷ ଏବଂ ଚାଉଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ତେବେ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା 8 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଷ ରାଶିର ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ। ଯଦି ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଦେଖିବା, ଏହି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ, ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ପ୍ରଗତି ଆଣିବ। ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଟିକେ ସତର୍କ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏହି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ
भाग्यवान प्रमाणित हेबो। जदि आपण एही वीडियो को पसंद करिसंती तेबे एहाकु लाइक करंतु, आपणक सांगमानक सहित शेयर करंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करबा भूलंतु नाही। तेबे परवर्ती राशिफल वीडियो रे पुणी देखा हबा। धन्यवाद।